Ассалому алайкум бародаро, салом ба ҳамаи подписчикони канали Автолайф. Навори имрӯза аз мошинбозори Душанбе омода шудагӣ аст ки беҳтарин мошинҳоро омода кардаем ва барои шуморо пешкаш мегардонем. Ва он нафарое ки меҳмон ҳастен дар канали мо, албатта ки обуна шуданро фаромӯш накунед ва ба шумо тамошои хуба хоҳон ҳастем. фикроятонро дар комментария бинависонед ва дастгириро ба мисли ҳамешагӣ фаромӯш насозед. Toyota Camry бародаро, Camry 2011 сол, Америка, ана свеча хайхтон дидестем. Мошина як мошина уҷатоша кардагиан, як сол уҷатош. Анаби моторош дувонимай бензини холӣ. Ана пешад мелапше бой ай Corolla ай Camry дода бу дига хелай ана ира чикардагиам. Чорта балони нав, салон шаг мегирем, салон шаг як тамошо мекунем. Об электропакет, ана багриф сидени, лифт сидени, так мультирул. Коробкаш автомата, кондиционераш кор мекунад. Облюкам доро. Чолона, салон тоза. Унагай эшон дар хафо мегирем бинем. Хойшмандо ҳам Camry бисёр мадинам наворда Camry мондавдам бо бародаро менавишонам ки ҳам Camry-ро бисёртар кунен. Аз ҳамин хотир ҳамин ҳолатҳои хубша барои шуморо пешкаш мегардонем. Махша чанд сум гуфти яка? 120,000 мега бо муомилат дора. Ана вариантҳои алиши аст ки фақат сума. Хуб, номеро телефона бигӯ якамонем. 904 64 00 10. Ана ман номеро якара мемонам дар охири видео. Ана хай бо қайхудаш ҳам суҳбат бишин. барои шуморо бо пурратар маълумот метавам. Mercedes E-Class бародаро, солош 2007 ана дар объёми 55 қадди ки ҳозир барои шуморо пешкаш мегардонем. Ана тамошо кунед, мақбултон шавад. Номеро яка дар охири видео мешавад. то объёми моторош 55 бензин, расход ай 10 то 17 тара расход дора. Ана электропакет, лифт сидени, так мультирол автопилот, 114,000 пробег дора. Коробкаш автомат D+, кондиционер кор мекунад, люкам дора. Каталогш панорама. Ҳолман хира 130 тамега. Хобира чанд сум гуфти яка? Махса чанд? Хоб номеро телефона мебимонем. Номеро телефона бигӯ. 917 85 85 85. Corolla 2 бародаро, чӣ хеле ки худтон медонед, ман бисёри наврода Corolla 2 мемонам. ва бо бародаро мада занг мезананд рости гап WhatsApp дани комментарио даки ҳам Corolla 2 бисёртар ба навор буги. хоҳишмандо бисёр ай хулоса марамай на Corolla 2 солош 2008 ана Европа
روزم اجو شخصو باناور میگیریم خودتون بیشتر معلومات میگیرین 4 تا بالونی نو انا سالن شانیاک میگیریم سالن شانیاک تماشا کنید سالن سیاه الکتروپاکت انا коробкаш автомат ای кондиционерش کار میکنه یکم خب кондиционер هم کار میکنه یک پیش میگیریم یک پیش هم تماشاش کنید مولتیرول коробка автомат кондиционерش خودی کار میکنه بگذار نشون دادگی نیست ابی موتورش یک گاشته گاز بنزین خب еврачо و فرم گازش انا کیرا نقشه چند سم گفتی якобы 75 تا مسئله کوزوفش خیلی که موتور خداویش سوزایانه خب 75000 انا وارینتو الشی هسته که فقط سوم خب نمره کارم میمونه هم نمره پیش اون بشم خب 903 40 0005 هم صحبت چین دو برای شما را پراتر معلومات میتونم مرسدس سیچکا سلام علیکم مرسدس سیچکا 96 سال سوی چخای نختون برادرو دیدشتین انا اوجا تانیروکاش داموی دیگه 4 تا بالونی نو خطی هنوز هم اجو شخصو با نور میگیریم تماشا میکنیم کسایی دا که معقول میشن اون که داخل ویدیو میشوه سالن شاک میگیریم سالن شام یک تماشا کنیم او الکتروپاکت الوکام دورا خب 194,000 пробег داره اون автопилот коробкаш автомат ای پوبلیکام هست کنسانل کار میکنه ابی موتورش یک گاشته گاز بنزین خب کسایی دماغون میشه باردار نمره که هست چند سمه که باید نقص 48,000 با مومیلا میشن نمره تیف مطابق کنم 4 تا 0 77 034 مسئله کوزوف موتور خداویش اکتا کوزوف زدگی بریدگی رو جواب سوزایانه میشینی های میتونی زفت وارینتو الشی هستیم فقط نه فقط خیلی نبردار خودتون اولاتی ماشینا معقولتون شیده باشن نمره که هست میتونه که هم شو بچه اوپل زفیر 2007 سال واگن سوی چخه خیتون دیده سین ابیومی موتورش یک ششی توینکور انا راست خود 106 لیتر ممکنه بود زیاد بخراب خب 4 تا بالون نو سالن شاک میگیریم سالن شام یک تماشا میکنیم الکتروپاکت خب مولتیرول коробкаш مکانیکای انا چخولو نو سالن توزا خب کسایی دا معقول میشه باردن نمروش هم میمونیم کنیشنر 7 جوی نشست داره نگه خفا هم میگیریم در خفا روچنوی انا Obira چند سوم گفتی نقشه بالکم 60 تا وارینتو از 60 تا فقط سوم سوم دار خوره ها خب نمره شما میمونم برادرو خواهش یک چخچخ کنیم بوی شلو ارزان هم میکنم 4 تا 5 خب 4 تا 5 1681 کنسانرش کار میکنه یک دو تا با گرفت سیدنی کل فولایده همش کار میکنه Hyundai i30 солош 2014 ана хахтон дидестен машина ки такси 33 машин ана гаштаги ай
خب لیسانسیای نوقتی کسایی میخرن میتونن که با فیلم تاکسی دا کار کنن همش سیوره خب خیلی کار کرد تاکسی دا خب سالن سیاه الکتروپاکت انا پاتالوگش پانوراما باز یک سالن هم میگم سالن شاید تماشا کنین هوای میگه پولی شنامی خب автомат лепилусай ана 60 пробегиш 254,000 пробег дора. Обогрев сидений или сидений? Охлаждение сидений. Хоб охлаждение сидений 254,000 пробег. Хоб старт-стопай, коробкаш автомат. Яна О, ана. объемш чанд яка? Як шаш. Як 6 дизел а? Чанд ҳам мехрабади? Шаш. خب 100 کیلومتر دا 6 هفته راستا دوره خب چند سمکه نرخش خب یا 110,000 نمره کار میمونم زنگ بزنیم بو برای شما را پورتر معلومات میته 919 32 32 98 برای تاکسی هم خیلی مشکل ثابت کرد اما کم расход مردم بسیار میخره از خودی برای شما را بالا گرفتم بوش اگر اون نفری که برای تاکسی گشتن مرامت نمره هست اینون کانالی افتولایف سلام رسونیم برای شما را بیشتر معلومات میتونم